ओम शांति। आज के बाबार 6/12/2020 मुरली। आज अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त मुरली डेट होच्छे रिवाइज डेट 20/2/1987। आज के मुरलीर सार होच्छे याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज के बाबा बोलছেন যে যারা বাবাকে याद करे एवं যারা पवित्र ब्राह्मण बाच्चा एवं যারা सच्चा सेवाधारी बाच्चा तो बाबा तादेर मस्तके आज के 3টে रेखा देखছেন। একটা দেখছেন यादेर रेखा, একটা দেখছেন पवित्रतार रेखा और একটা দেখছেন सेवार रेखा। तो যারা এক লগনে বাবার यादे मगन থাকে एवं बाबार संगे सर्व सम्बन्ध जुक्त करे बाबाकेই सच्चा साथी बानिয়েছেন तो तादेर जे जोगेर रेखा यादेर रेखा एकदम अखंडित झिलमिल करछे सोझा आछे। तारपरे बाबा बोललेन कि जारा बाबा छाड़ा कोनो देहधारी के सहारा बानाय ना, 1 नम्बर सहारा बाबाई। कोनो परिस्थितिते तारा बाबा के छेड़े कोनो देहधारी के स्मरण करे ना बा कोनो देहधारीर प्रति जादेर कोनो आसक्ति नेই, झुकाव नेই बा कारो गुण विशेषता देखे जारा प्रभावित हय ना तो तादेर मस्तके पवित्रतार रेखा अखंडित एकदम झलमल करछे। और 3 नम्बर होच्छे सेवा रेखा। तो सेवा माने जारा एकदम निस्वार्थ भावे निर्विकल्प भावे एवं एक बाबार उपरे पुरो सारेंडार हये सेवा करछे। सेवार मध्य कोनो व्यर्थ भाव नेই, सम्पूर्ण स्वच्छ भाव निये सेवा करछे। तादेर सेवा रेखा अखंडित एवं स्पष्ट आछे। तो एरकम बाबा जोग एवं पवित्रता एवं सेवाय 3টে रेखा माथार उपरे कादेर एकदम स्पष्ट आछे सेई बाच्चादेर मस्तके देखছেন। तो आसुन एबार पुरो मुरली आमरा विस्तारित भावे शुनबो। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा बोलছেন आज विश्व सेवाधारी बाबा নিজের সদাকালের সেবাধারী বাচ্চাদের সঙ্গে মিলন করতে এসেছেন। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। বলছেন বাপ দাদা যেমন সেবাধারী সেরকম বাবা সমান যারা সেবাধারী বাচ্চা তাদেরকে বাবা সবসময় ভালোবাসেন। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीर देख रहे हैं। आज बाप दादा समस्त सेवाधारी बाच्चादेर मस्तिष्के 3টে रेखा देखছেন যেটা ঝিলমিল করছে। तो हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। বলছেন প্রত্যেকের মস্তিষ্ক একদম ত্রিমূর্তি তিলকের মতন ঝলমল করছে। तो यह 3 लकीरें किसकी निशानी है? বলছে এটা 3টে रेखा कार चिन्ह আছে। इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक के बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। बाबा ये 3টে प्रकारेर तिलक द्वारा प्रत्येक बाच्चार वर्तमान स्थिति के देखছেন। एक है संपूर्ण योगी जीवन की रेखा। বলছেন একটা হচ্ছে সম্পূর্ণ যোগী জীবনের রেখা। दूसरी है पवित्रता की रेखा। 2 नम्बर होच्छे पवित्रतार रेखा। तीसरी है सच्चे सेवाधारी की रेखा। 3 नम्बर होच्छे सच्चा सेवाधारी रेखा। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। বলছেন আমি 3টে रेखार द्वाराई बाच्चादेर स्थिति के देखছি। याद की लकीर सभी की चमक रही है लेकिन नंबरवार है। बाबा बोलছেন যে यादेर रेखा बाबार संगे जोग लागानोर जे रेखा सेटाও सकलेरই झलमल করছে किन्तु नंबरवार। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अभ्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। बाबा बोलছেন যে বাবার সঙ্গে যে याद তার রেখা অনেকের অব্যভিচারী রেখা আছে, মানে এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নাই, একই লগনে মগন
दूसरी बात सदा अटूट रही है। बाबा देखছেন যে রেখাটা মাঝখানে খণ্ডিত নেই তো, सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। बाबा बोलছেন যে বাবার সঙ্গে যে লগনটা বা বাবার প্রতি যে ভালোবাসা সেটা একদম অখণ্ড আছে, না কোনো দেহধারী দ্বারা বাবার সঙ্গে যোগ লাগছে, তাহলে তো ওটা মাঝখানে খণ্ডিত হয়ে যাবে। তো বাবা বলছে যোগের রেখা ডাইরেক্ট সোজা আছে না মাঝখানে কোনো দেহধারীর দ্বারা খণ্ডিত আছে। तो सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। एक बाबार संगे सर्व सम्बन्ध पालन करा, कोनो दैहिक सम्बन्ध बा देहधारी जेन मने ना पड़े। एक बाबाई आमार माता पिता बंधु स्वामी सखा प्रेमी, तो एक बाबार संगे सर्व सम्बन्धेर लगन और सेई लगने सब समय मगन, तबे तार जोगेर रेखा सेटा एकदम स्पष्ट होबे और अखंडित होबे, खंडित होबे ना। तो डायरेक्ट बाप का सहारा है व किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। बाबा जिज्ञेस करছেন যে डायरेक्ट बाबार सहारा अनुभव करছো ना कोनो आत्मा के सहारा रूपे पेয়েছো আর তখন বলছো যে এই আত্মাকে বাবাই নিমিত্ত করেছে আমার সাহারার জন্যে। তো বাবা বলছে যে কোনো আত্মা রূপে বাবার সাহারা অনুভব করছো না ডাইরেক্ট বাবার সাহারাকে অনুভব করছো। तो एक हैं सीधी लकीर वाले और दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। तो यह है याद की लकीर की विशेषताएं। तो এটা হচ্ছে यादेर रेखार विशेषता चिन्ह बाबा देख लें। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। বলছে আরেকটা হচ্ছে 2 নম্বর রেখা হচ্ছে संपूर्ण पवित्रतार। इसमें भी नंबरवार हैं। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। বলছে যে ব্রাহ্মণ জন্ম যেই হলো তো সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা বাবার वरदान रूपे प्राप्त করলাম এবং पवित्रता जेहेतु वरदान रूपे धारण हलो एजन्य कोनो कठिन मने होच्छे ना। तो उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। तो से तादेर रेखा एकदम जेदिन थेके ब्राह्मण बाच्चा होयेछे आज पर्यन्त पुरो सोझा रेखा आछे। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। बाबा बोलছে কেউ কেউ আছে যারা ব্রাহ্মণ জীবনের এই পবিত্রতার বরদান বাবা থেকে আমরা অধিকার রূপে পেয়েছি এটা অনুভব করে না। এইজন্য কখনো কখনো তাদের জন্য পবিত্রতা ধারণ করা খুব কঠিন হয়ে যায়। কখনো সহজ মনে হয়, কখনো কঠিন মনে হয়, কখনো অনেক পুরুষার্থ করে পবিত্রতাকে ধারণ করতে হয়। তো তাদের এই পবিত্রতার রেখা সোজা নেই, টেढ़ा বেঁকা আছে এবং ঝলমল করছে না যেহেতু পবিত্রতা খণ্ডিত হচ্ছে। तो वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। বলছেন যে বাবার याद বা বাবার सेवा ए दुटोर सफलतार आधार ही होच्छे पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। बाबा बोलছেন যে শুধু पवित्रता धारण करा माने এটা না যে ब्रह्मचारी হওয়া বা ব্রহ্মচর্যকে ধারণ করা, কিন্তু पवित्रता मानेई होच्छे ब्रह्मचारी हवा মানে ब्रह्मा बाबार मतन आचरण के धारण करा, एटा होच्छे ब्रह्मचारी बा ब्रह्मचारी बा पवित्रतार सम्पूर्ण डेफिनेशन। तो
तो ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबार आचरणे जे चले ताके बोला है फॉलो फादर व ब्रह्मचारी, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। बाबा बोलছেন যে শিব বাবার সমান তোমাকে নিরাকারী স্থিতি বানাতে হবে, আত্মঅহংকারী আত্মাভিমানী স্থিতি বানাতে হবে। কিন্তু যখনই আমরা কর্মে আসছি বা আচরণে আসছি তখন ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করতে হবে। लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, बच्चे प्रत्येक कर्मे प्रत्येक कदम में ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत माना संकल्प और स्वप्न पर्यंत जेन ब्रह्मचर्य है। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना। बच्चे पवित्रता माने ही होच्छे एक बाबा के पूरा साथी बनानो और बाप की कंपनी में सदा रहना और बाबार कंपनीते सदा थाकते हबे। तो कंपेनियन बना दिया, बच्चे बाबा के कंपेनियन बानिয়েছো। बाबा मेरा यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाबा की रहे। बच्चे तुम्हारा दिल থেকে তো বলছো বাবা তুমি আমার, হ্যাঁ বাবা আমার, এটা তো দরকার আছে, কিন্তু সব সময় বাবাকে সাথী বানিয়ে চলা, এটা হচ্ছে বাবার কোম্পানিকে সব সময় ইউজ করা, বাবার সাথকে সব সময় ইউজ করা। তো সব সময়কার জন্য বাবাকে সাথী বানিয়ে চলা, এটা না যে সারাদিনে সকালবেলা অমৃতবেলা বাবাকে খুব ভালো করে যোগ করলাম, বাবার মুরলি শুনলাম বা বাবার জন্য রান্না করে ভোগ লাগালাম, তখন বাবা তুমি আমার আমার, আবার অন্য সময় চলার পথে আরেকটা দেহধারী সাথী চাই। তো এটা বাবা বলছে এটা সম্পূর্ণ পবিত্রতা হবে না। মানে প্রত্যেক কর্মে প্রত্যেক মুহূর্তেই বাবাই আমার সাথী আছে, এটাকে বলা হবে সম্পূর্ণ পবিত্রতা। तो संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज़ है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना। बल्कि संगठने থাকতে হবে, ব্রাহ্মণ পরিবারের স্নেহের মধ্যে থাকতে হবে, সবার সঙ্গে স্নেহ প্রেমপূর্বক ব্যবহার করতে হবে, সেটা ঠিক আছে, এটা দরকার আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবার কোথা থেকে পেলে, ঈশ্বরীয় পরিবারের সঙ্গ কোথা থেকে পেলে? যদি বাবাই যদি না হতো তাহলে ব্রাহ্মণ পরিবার কোথা থেকে আসতো? তো মূল বীজ তো বাবা আছে। তো বাবাকে ভুলে আমি ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে একদম ও হয়ে গেলাম, লীন হয়ে গেলাম, সেটা না। বাবা বলছে আগে বাবা তারপরে ব্রাহ্মণ পরিবার। लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? बाप का। बाबा বলছেন যে কোনো ব্রাহ্মণ পরিবারের আত্মাকে নিজের সঙ্গী সাথী সাহারা খুবই কাছের বানানো, এটা ঠিক আছে, কিন্তু কার আধারে পেয়েছো সে ব্রাহ্মণ পরিবারের আত্মাকে? তো বাবার আধারেই তো পেয়েছো। তো আগে তো বাবা, যদি বাবাই না হতো তাহলে ব্রাহ্মণ পরিবার কোথা থেকে আসতো? तो परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज कौन है? बीज तो बाबा। तो बीज नहीं भूल जाए, तो बीज के भूलो ना। बाबा বলছেন বাবা হচ্ছেন বীজ, বাবাই যদি না হতো তাহলে ঈশ্বরীয় পরিবার কোথায় থেকে আমরা পেতাম? তো এই জন্যে আগে বীজ। तो बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। তো বাবাকে ভুলে যদি ঈশ্বরীয় পরিবারের ভাই বোনদেরকেই আমরা জীবন সাথী বা একদম তাদের সঙ্গে লীন হয়ে থাকি, তো বাবা বলছে এটা ঠিক না। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई ना, तो वहाँ माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूलें। तो बाबा बोलছেন যে যদি তুমি যে যে সময় বাবাকে ভুলে গেছো আর ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো সঙ্গী সাথীর সঙ্গে তুমি একদম একাকার হয়ে আছো, লীন হয়ে আছো, তো
তো যে যে জায়গা বাবাকে তুমি ভুলেছো, তো সেই জায়গা ফাঁকা হয়ে আছে আর সেখানে মায়া ঢুকে যাবে। তো মায়া যেই চলে আসবে তখন কি হবে, যে বাবার সঙ্গে যে আমার যোগের বা পবিত্রতার যে রেখাটা সেটা খণ্ডিত হয়ে যাবে। तो इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है। বলছে অনেক বাচ্চারা সম্পূর্ণ পবিত্রতার স্থিতিতে খুব পরিশ্রম করতে হয়, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। বাবা বলছেন যে অনেক ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে পবিত্রতাকে পুরোভাবেই ধারণ করা খুব কঠিন মনে হয়, এই জন্যে তাদের ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে যে আমরা কোনো সাথী বানাই, কোনো কম্পেনিয়ন বানাই। তো কম্পেনিয়ন বানানোরও চিন্তা মনের মধ্যে আসছে এবং যে কম্পেনিয়নের সাথী ছাড়া বা সাথীর সাথ ছাড়া আমরা থাকতে পারবো না, এটাই সংকল্প আসে। तो सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। বলছে ঠিক আছে যে কেউ কেউ দুজন সাথে চাই, কিন্তু বাবা বলছে যে আত্মার কোম্পানিতে থেকে বাবা রূপী কোম্পানিকে ভুলে যেও না, বাবার সাথকে ভুলে যেও না। কিন্তু তার এটা না যে আমি বাবাকে ভুলে আরেকটা সাথী বানালাম আর তার ভিতরেই আমি একদম লভলীন হয়ে গেলাম, তা না। বাবা বলছে যে চলাফেরার সাথী আছে ঠিক আছে, সেবার সাথী আছে ঠিক আছে, কিন্তু আসল সাথী তো বাবা। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। যদি কোনো মনুষ্য আত্মাকে সাথী বানিয়ে নিলাম আর তাকেই যদি জীবনের আধার বানিয়ে নিলাম, তখন আবার যখন কোনো দুঃখ বিপদ পড়বে তখন বাবা মনে পড়বে না, সে মানুষটাই মনে পড়বে। তো समय पर धोखा मिलना संभव है। আর এই কারণে কোনো বিশেষ সময়তে আমরা ধোখা পেয়ে যাব, মানুষ ধোখা দিয়ে দেবে। क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। বলছে যদি তুমি সাকার মনুষ্য কোনো দেহধারীর সাহারাকে নিয়ে যদি চলার অভ্যস্ত হয়ে যাও, তাহলে কি হবে, যে কোনো পরিস্থিতি সে দেহধারী মনে পড়বে, সে মানুষই মনে পড়বে, তখন বাবা মনে পড়বে না, বা ব্রহ্মা বাবা বা নিরাকার শিব বাবা মনে পড়বে না, তো অব্যক্ত বাপ দাদা মনে পড়বে না, তো শরীরধারী মনে পড়বে। তো কি হলো, अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। তো বাবা বলছেন যদি কোনো পরিস্থিতিতে আগে সাকার দেহধারী তার সাহারা যদি মনে পড়লো আর বাপ দাদা পরে মনে পড়লো, তাহলে দেহধারী হয়ে গেল নাম্বার 1 আর বাপ দাদা হয়ে গেল নাম্বার 2। তাহলে কি হবে, পদটাও আমরা 2 নম্বরে পাবো, 2 নম্বরের পাবো, 1 নম্বরের পাবো না। तो जो बाप को दूसरे नंबर में रखते हैं तो उसको पद क्या मिलेगा। বলছে যারা বাবাকে 2 নম্বরে রাখবে, 1 নম্বরে দেহধারীকে রাখছে, তো তারা কি পদ পাবে, নাম্বার 1 या নাম্বার 2। বাবা জিজ্ঞেস করছেন তারা কি পদ পাবে, নাম্বার 1 না নাম্বার 2। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज़ है। বলছে কোনো দেহধারী তোমাকে একটু সহযোগ দিচ্ছে কোনো কাজে বা খুব স্নেহ সম্মান করছে, সেটা আলাদা, लेकिन उसको अपना सहारा बना लेना यह अलग चीज़ है। কিন্তু সে দেহধারীকে নিজের একদম আসল সাহারা বানিয়ে নেওয়া, বলছে এটা ভুল। यह बहुत गुह्य बात है। সেটা খুবই গুহ্য পয়েন্ট, কি তার উপরে যেন আমরা ডিপেন্ড না হয়ে যাই, যে সে না হলে আমার চলবেই না, বা তাকে পেয়ে আমি বাবাকে ভুলে গেলাম, এটা যেন না হয়। तो इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। আবার কেউ কেউ ভাবে যে আমরা যদি বেশি সংগঠনের মধ্যে থাকি তাহলে
কোনো দেহধারীর সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যাবে বা তার প্রতি বেশি আমাদের স্নেহ জেগে যাবে, এই জন্যে তারা সংগঠনে থাকেই না, ডিটেচ হয়ে চলে যায়। डरते हैं कि मालूम नहीं फंस जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। বলছে 21 জন্ম তোমাকে তো সত্যযুগ ত্রেতাতে মানে সংসারেই থাকতে হবে, প্রবৃত্তিতেই থাকতে হবে, পরিবারেই থাকতে হবে। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते हैं, न्यारे बन जाते हैं, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। তো বলছে যদি তুমি ভয়ের কারণে একদম আলাদা হয়ে যাচ্ছ, তাহলে এটা কর্মসন্ন্যাসীদের মতন তোমার চলন। তো বলছে না, কর্মসন্ন্যাসী না, কর্মযোগী হতে হবে। তো থেকে সবার থেকে বুদ্ধি উপরাম, এটাই হচ্ছে আমাদের আসল পুরুষার্থ, যে সংগঠনের মধ্যে সবার সঙ্গে থাকতে হবে, অথচ সবার সঙ্গে থেকেও বুদ্ধি এক বাবার দিকে, দিল আর মন এক বাবার দিকে, অন্তর্দৃষ্টি এক বাবার দিকে। तो कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना, स्नेही बनना, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। বলছে সংগঠনে থাকো, এক দুজনার স্নেহী হও, কিন্তু বুদ্ধির সাহারা এক বাবা হবে, অন্য কেউ নেই। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहेंगे पवित्रता। বলছে তোমার বুদ্ধিকে কোনো আত্মার রূপ, গুণ, বিশেষতা আকর্ষিত যেন না করে, তবেই বলা হবে সম্পূর্ণ পবিত্রতা। অনেক সময় কি হয়, কোনো ভাই কোনো বোনের মানে কথা বলার ঢং বা তার জ্ঞান শোনানোর বিশেষতা বা তার কোনো অন্য কোনো কাজের বিশেষতা খুব মনকে আকর্ষিত করে, তখন মন বারবার ওর দিকে টেনে যায়। তো বাবা বলছে এটা তাহলে পবিত্রতা হবে না। পবিত্রতা মানে যে কারো দিকে মন বুদ্ধি আকর্ষিত না হয়, তবেই হবে সম্পূর্ণ পবিত্রতা। पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। বলছে পবিত্রতা ধারণ করতে খুব কঠিন মেহনত মনে হচ্ছে, পরিশ্রম মনে হচ্ছে, তার প্রমাণই হচ্ছে যে বাবা থেকে তোমরা পবিত্রতার বরদান নাওনি। যখন থেকে আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চা হলাম, সেই মুহূর্তে বাবা বরদান দেয় যে পবিত্র ভাব, যোগী ভব। তার মানে বাবা থেকে আমি এই বরদানটা নিলামই না। वरदान में मेहनत नहीं होती है। বলছে বরদান ধারণ করতে মেহনত মনে হয় না, কেন? বরদান মানা সহজ প্রাপ্তি। तो हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ है। বলছে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা যেদিন সে বাবার বাচ্চা হয়, সেই মুহূর্তে বাবা তাকে পবিত্র ভব এবং যোগী ভবের वरदान दिए दें। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी बने हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। तो বলছে নিজে জিজ্ঞেস করো যে আমরা পবিত্রতার সহজ বরদানী স্বরূপ আত্মা আছি, না খুব কঠিন মেহনত করে পবিত্রতাকে ধারণ করছি। यह याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है। বলছে সবসময় মনে রাখো যে আমাদের এটা অন্তিম ঈশ্বরীয় জন্ম, এটা আমাদের অন্তিম ব্রাহ্মণ জন্ম। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি বলে আমাদেরকে এই শূদ্র জীবন থেকে আমরা ব্রাহ্মণ জীবনে পড়েছি বলে আমাদের সব কিছু পরিবর্তন হবে। तो जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं ना। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। বলছে জন্মগত যে সংস্কার হয় তার খুব কড়া সংস্কার হয়ে যায় আত্মার মধ্যে, মানে তার খুব প্রভাব থাকে। তাই আমরা কি বলি, আমি তো জন্ম থেকেই এটা করছি, জন্ম থেকেই আমার এই সংস্কারটা আছে। তার মানে জন্মগত যে সংস্কার সেটা খুব ডিপ প্রভাব আত্মার মধ্যে রাখে। তো সেরকম বাবা বলছে যে ব্রাহ্মণ জন্ম হওয়া মানে কি, যে জন্ম থেকেই পবিত্রতা আমার অরিজিনাল সংস্কার আছে, আমার আসল সংস্কারই হচ্ছে
ब्राह्मण जन्मेर पवित्रता। तो ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव, वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। तो जीवन में दो चीज़ें ही आवश्यक है, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। বলছে জীবনে দুটো জিনিসই তো মেন দরকার, এক হচ্ছে কম্পেনিয়ন আর একটা হচ্ছে কোম্পানি। মানে এক হচ্ছে সাথী আর এক হচ্ছে সাথীর সাথ। তো সাথী আছে কিন্তু সে সবসময় সে সঙ্গ দিতে পারছে না, তাহলে সাথীকে আমরা কি করে অনুভব করব? এই জন্যে বাবা বলছে বাবাকে সাথীও বানাও আর সবসময় বাবার সঙ্গেও থাকো। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। तो बाबा त्रिकालदर्शी बाबा जाने जे प्रत्येक बाच्चा से एका की करे थाकबे, एजन्य बाबा सकलके भालो कंपेनियनও दिएছে এবং ভালো कंपनीও দিচ্ছে। तो कंपेनियन माना बाबा निजेई सकलेर कंपेनियन হয়ে যাচ্ছে। আর বাবাকে যদি আমরা দিল থেকে সবসময় কাছে রাখি যে এসো আমার সাথী বাবা এসো, তো বাবা সাথ দেওয়ার জন্য সবসময় রেডি আছে। तो विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए, इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा दिया, सुहागिन बना दिया। বলছে যে ডবল বিদেশি বাচ্চাদের ওরা কম্পেনিয়ন ছাড়া চলতে পারে না। তো এই জন্য বাবা বলছে তোমরা যেদিন থেকে ব্রাহ্মণ আত্মা হয়েছো সেদিন থেকে বাবা তোমাদেরকে সুহাগিন বানিয়ে দিয়েছে, মানে বাবা তোমাদের সঙ্গে সাথী হয়ে সবসময় থাকবে এই বরদান বাবা দিয়ে দিয়েছেন। তো জন্মতে ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया है या अभी भी ढूंढ रहे हो? বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে বাবা রূপী এত সাচ্চা সাথী পেয়ে গেছো না এখনো কোনো দেহধারীকে সাথী বানানোর জন্যে মন খুঁজে বেড়াচ্ছে? तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना? तो বলছে पवित्रता रूपी निजी संस्कार के धारण करा এটাকেই বলা হচ্ছে পবিত্রতার রেখা, একদম শ্রেষ্ঠ ঝিলমিল করছে মাথার উপরে। তো ফাউন্ডেশন পাক্কা আছে, ব্রাহ্মণ জীবনের फाउंडेशनই হচ্ছে पवित्रता। तो बाबा से मजबूत আছে। तो तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। तो यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। এবার বাবা 3 নম্বর রেখা দেখছেন, सेवाधारी रेखा। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, ब्राह्मण बाचारा सेवा छाड़ाओ थाकते पारे ना। तो सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। বলছেন যে ব্রাহ্মণ জীবনকে নির্বিঘ্ন বানানোর সাধনও হচ্ছে সেবা, আবার সেবাতে বিঘ্ন বেশি আসে, পেপার বেশি আসে। तो निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। বলছেন নির্বিঘ্ন সেবাধারীকেই সাচ্চা সেবাধারী বলা হবে। বিঘ্ন আনা यह भी ड्रामा में नोंद है। বলছে সেবাতে বিঘ্ন আসবে এটাই ড্রামাতে ফিক্স আছে, आने ही हैं और आते ही रहेंगे। আসবেই বাবা বলছে আর আসতেই থাকবে, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। বলছে বিঘ্ন বা এই কঠিন এই পরিস্থিতিগুলো আত্মাকে আরও কি বানায়? অনুভবী বানায়। तो इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है। तो এটাকে বিঘ্ন না ভেবে ভাবতে হবে যে আমার অনুভব আরও বাড়ছে, আমার শিক্ষা আরও বাড়ছে, আমার নলেজ আরও বাড়ছে। तो इस भाव से देखो, এই ভাব দ্বারা দেখতে হবে। तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थार्थ संगठन का सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव करना। सेवा करा माना संगठनेर एवं सकल आत्मार दुआ प्राप्त करा। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है।
বাবা বলছেন সেবাতেই সকলের দোয়া পাওয়ার साधन आछे सेवा। तो इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। बोलছেন যে सेवा হচ্ছে সকলের দোয়া পাওয়ার সাধন। তো এই বিধি দ্বারা বা এই বৃত্তি দ্বারা দেখো, তাহলে সবসময় অনুভব হবে যে যত সেবার কাজে আমরা এগোচ্ছি তত অনুভব আরও বাড়ছে, আরও আমরা শক্তিশালী হচ্ছি, আরও অভিজ্ঞতা বাড়ছে। তো বাবা বলছে घाबड़िए যেও ना। विघन को विघन नहीं समझो और विघन अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। বাবা বলছে বিঘ্নকে বিঘ্ন না ভেবে বা যে বিঘ্ন দিচ্ছে তাকে বিঘ্নকারী আত্মা না ভেবে তাকে ভাবতে হবে अनुभवी बनाने वाले शिक्षक। বলছে যে তোমাকে বাধা দিচ্ছে, বিঘ্ন দিচ্ছে, তাকে বিঘ্নকারী আত্মা না ভেবে তাকে ভাবতে হবে আমার অনুভব বাড়ানোর আমার टीचर, আমার শিক্ষক। तो जब कहते हो ना कि निंदा करने वाले भी मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला आपका शिक्षक हुआ ना। বাউছে যেমন আমরা বলি না যে যে আমার নিন্দক সেই আমার বন্ধু, সে আমার সব থেকে কাছের মিত্র, যে আমার ভুলকে দেখিয়ে দিচ্ছে। তো সেরকম যে বিঘ্ন দিচ্ছে সে আমাকে অনুভবী বানানোর আমার টিচার হয়ে গেছে। তো তাকেও পজিটিভ দৃষ্টিতে দেখতে হবে। पाठ पढ़ाया ना, बाबूजी तुम्हारे पाठ पढ़ी दिलो। तो जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं वह एक्सरसाइज कराते हैं। आजकल का डॉक्टर की करे एक्सरसाइज कराए। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, तो एक्सरसाइज करते गले कि है आगे व्यथा है, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। किंतु प्रथम प्रथम एक्सरसाइज करते गेले जे व्यथा है, तो बाबूजी से व्यथा सारा जीवनेर जन्य आसल व्यथा के मेटानोर जन्य निमित्त हो जाए। जिसको यह समझ नहीं होती है वह चिल्लाते हैं कि इसने तो और ही दर्द कर दिया। बाबा बोलছে कि যারা এটাকে বোঝে না যে এই ব্যথাটা সারা জীবনের ব্যথাটাকে দূর করার জন্যই এই ব্যথা, এক্সারসাইজ যখন করে তখন ওরা চেঁচায় যে আরও ব্যথা বেড়ে গেল, আরও ব্যথা বেড়ে গেল। কিন্তু ওরা বোঝে না যে ব্যথার মধ্যেই আসল औषध লুকিয়ে আছে। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। तो इस प्रकार रूप भल विघ्न का है। आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो बाबा বলছে যে যে আত্মা তোমাকে বিঘ্ন দিচ্ছে, তো তার রূপ বাইরে থেকে মনে হচ্ছে যে খুব বিঘ্ন দিচ্ছে, কিন্তু সে তোমাকে সদাকালের জন্যে বিঘ্ন থেকে পার করানোর নিমিত্ত হচ্ছে, অচল বানানোর নিমিত্ত হচ্ছে। এজন্যে তাকে বিঘ্নকারী না ভেবে তাকে শিক্ষক ভাবতে হবে। আর এইভাবে সদা মানে সেবাতে এগিয়ে যে যাবে তাকে বলা হবে सच्चा सेवाधारी বা निर्विघ्न सेवाधारी। तो ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। तो এরকম যারা বাধা বিঘ্নকেও সহ্য করে যারা সেবাতে অনবরত এগিয়ে যাচ্ছে তাদেরকেই বলা হবে सच्चा सेवाधारी। तो सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। तो बाबा বলছেন সেবাতে সদা স্বচ্ছ বুদ্ধি, স্বচ্ছ বৃত্তি, স্বচ্ছ কর্ম এটাই হচ্ছে সফলতার আধার। মানে সেবা করব কিন্তু সেবার মধ্যে কোনো মান সম্মানের ইচ্ছা নাই, কোনো ফ্যাসিলিটি পাওয়ার নাই, কারো কাছে আমি খুব হাইলাইট হব সেরকম ভাবনা নেই, কোনো স্বার্থের ভাবনা নেই, তবেই সেবা সফলতার আধার হবে। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले यह चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी
तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता है। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती है। বাবা বলছেন যে যখন তোমরা কোনো আত্মার সেবা করতে যাচ্ছ তো তখন তার অতীতের কথা ভেবো না যে ও কি করেছে কি বলেছে। যদি তার অতীতকে তোমরা চিন্তন করো তাহলে তোমাদেরও বৃত্তি দৃষ্টি সে আত্মার প্রতি সেই রকমই হয়ে যাবে। আর তখন যে পিওর পবিত্র সেবা ভাব সেটা থাকবে না। তখন তোমাদের সেবা ভাবনার মধ্যে অশুদ্ধি মিশে যাবে, মানে ব্যর্থ চিন্তনের অশুদ্ধি চলে আসবে। আর তখন সে সেবা সফল হবে না, সম্পূর্ণ হবে না বা সম্পূर्ण सफलता प्राप्त হবে না। बीती हुई बातों को व वृत्ति आदि सबको समाप्त करना यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। বলছে অতীতের চিন্তন করা এটাও কিছু পার্সেন্টেজে পাপ। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। বলছে তোমার যেমন যেমন সংকল্প হবে সেরকম সেরকম তুমি বায়ুমণ্ডল তৈরি করবে। তো যদি কারো অতীতের বাজে জিনিসটাকে বারবার চিন্তনে আনছো বা বর্ণন করছো আর সেটাকে শুনিয়ে যদি কারো মন খারাপ করা হচ্ছে বা বায়ুমণ্ডল তৈরি করা হচ্ছে তো এটাও একটা পাপ হচ্ছে। तो संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। বলছেন পুরনো চিন্তনকে যদি মনে আনো অতীতের কোনো ঘটনাকে তো তোমার সংকল্পের স্মৃতি দ্বারা তোমার মনের ভাবনা বায়ুমণ্ডল সেরকম তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর এটাও একটা পাপ হচ্ছে। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ, लेकिन हुआ क्यों। বলছে যে অনেকেরা বলেন আমি তো বলেছিলাম এরকমই হবে, তো হলো কি করে। आपके कमज़ोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। বলছে তোমাদের কমজোর ব্যর্থ সংকল্প ব্যর্থ বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি বানিয়ে দিল। তো যেমন ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের একটা শক্তিশালী সমর্থ সংকল্প সফল হয়ে যায়, তো ঠিক সেরকম ব্যর্থ সংকল্প কখনো কখনো কাজে এসে যায়, কাজে লেগে যায়। তো ব্যর্থ সংকল্প করলে ব্যর্থ কাজই হবে। তো বাবা বলছে তোমরা ভাবোই কেন আগে ব্যর্থ বা ব্যর্থ চিন্তন করোই কেন। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। तो বলছে সাচ্চা সেবাধারী মানা পুরনো ভাইব্রেশনকে যে সমাপ্ত করে দিয়েছে। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को ख़त्म कर देते हैं। বলছে যেমন বিজ্ঞানের শক্তি দ্বারা একটা শস্ত্র থেকে আরেকটা শস্ত্রকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं। একটা বিমান দ্বারা আরেকটা বিমানকে তারা ফেলে দেয়। युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। যখন যুদ্ধ হয় তখন কি হয়, একটা বিমান এমন বম ফেলে যে আরেকটা বিমানকে নষ্ট করে দেয়। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है। বলছে তোমাদের শুদ্ধ ভাইব্রেশনকে ইমার্জ করতে পারবে। और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है, আর ব্যর্থ ভাইব্রেশনকে সমাপ্ত করতে পারবে। তো संकल्प को समाप्त कर सकता है। বলছে তোমাদের যদি শক্তিশালী সমর্থ সংকল্প হয় তাহলে তোমাদের কাছে ব্যর্থ টিকবে না। अगर आपका शक्तिशाली पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को ख़त्म जरूर करेगा। তো বলছেন তোমাদের যদি শক্তিশালী সংকল্প হয়ে থাকে তাহলে समर्थ संकल्प व्यर्थों के अवश्य नष्ट कर देवे। समझा। तो सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो बाबा बोलছেন যে सेवाते आगे स्वच्छता एवं पवित्रतार शक्ति चाहिए। तो यह तीनों लकीर चमकती हुई देख रहे हैं। तो बाप दादा ये तीनटे रेखा झलमल করছে কি না সেটা বাবা দেখছেন। तो सेवा के विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। तो বলছে সমস্ত কথার সার হচ্ছে যে একদম নির্বিকল্প নিঃস্বার্থভাবে
সেবা করা এটাই হচ্ছে আসল সেবা, তবেই সেবা সফল হবে, সার্থক হবে। तो इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, यह होना ही है। लेकिन बातें आते भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले, एक रस स्थिति वाले रहो। बाबा बोलছেন যে সেবাতে সংগঠনে বিভিন্ন রকম কথা আসবে, বিভিন্ন রকম মতভেদ আসবে, বিভিন্ন রকম সবারই আইডিয়া আসবে, কিন্তু এগুলো তো হবেই। কিন্তু এত বিভিন্নতার মধ্যে, বিভিন্ন সাধন ইউজ করার মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন সবার বিচারধারা হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এক বাবার ইয়াদে থাকো এবং সবাইকে এক বাবার ইয়াদ করাও, একরস স্থিতিতে থাকো। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं, बच्चे अनेक मते कखनो कन्फ्यूज हो ना। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए, किसका माने किसका न माने। अनेक समय है ना जे कार कथा सुनबो कार सुनबो ना। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। বলছে যদি নিঃস্বার্থ নির্বিকল্প ভাবে যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে কাউকেই ব্যর্থ সংকল্প আসবে না। क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते, इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो। स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो। বলছে নিজেকেও বাবার याद, सहयोग एवं निस्वार्थ भावे एगिए निए जाओ। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। बाप दादार खूब खुशी जे देश विदेश छोटो बड़ो सब सेंटरेर भाई बोन उमंग उत्साहे सेवा करछेन। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। तो बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। বলছেন সকলের লক্ষ্য যে বাবাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেই ছাড়বো। তো বাবার স্নেহে কোনো মেহনত মনে হলো না, পরিশ্রম মনে হলো না। বাবার মহব্বতে তারা কঠিন কার্যকেও সফল করে দেখালো। तो सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। तो बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया यह नहीं है। चाहे छोटे स्थान हैं व बड़े स्थान हैं, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। तो अच्छे सबाई যারা सेवा করেছেন ছোট সেন্টার বড় সেন্টার সবাই যথাশক্তি খুব শ্রেষ্ঠ ভাবনা শ্রেষ্ঠ কামনা নিয়ে করেছো, তাই বাবার সেবা সবসময় এগিয়ে যাচ্ছে আর এগোতেই থাকবে। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाए। प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, शरीर की भी शक्ति लगाई, धन की भी शक्ति लगाई, संगठन की भी शक्ति लगाई। बाबा सबाইকে खूब বাহবাহ করছেন, ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে খুব সময় দিয়ে সেবা করেছো, খুব ভালো প্ল্যানিং বুদ্ধি দিয়ে সেবা করেছো এবং শরীর লাগালে তোমরা ধন লাগিয়েছো, সংগঠনের শক্তি মিলে কাজ করেছো। तो सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ सफल हुआ। বলছে সর্বশক্তির আহুতি দ্বারা বাবার সেবার এই যজ্ঞ সফল হলো। बहुत अच्छा कार्य किया, ठीक किया व नहीं यह क्वेश्चन ही नहीं। বলছে ঠিক করেছো কি করোনি এটা কোয়েশ্চেনই নেই।
सदा ठीक रहा है और सदा ठीक रहेगा। বলছে সদাই ঠিক করেছো আর সদা ঠিক করবে। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। বাবা বলছেন যে মাল্টি মিলিয়ন পিস 1986 প্রজেক্টটা ছিল, তো এটা করেছো তোমরা, বা গোল্ডেন জুবলি কমপ্লিট করেছো, তো দুটোই সেবা খুব বিশালভাবে হয়েছে और সুন্দর হয়েছে। तो जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज़ की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज़ रखी जाती है। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखें क्या है। पर्दे के अंदर है तो ज़रूर कुछ होगा, लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अब धरनी बना ली है। বলছেন অনেক জায়গায় ব্রহ্মাকুমারীকে স্পষ্টভাবে মানুষ চিনতে পারেনি, কিন্তু তোমাদের সেবা তাদের মনে একটা দাগ কেটে দিয়েছে। তো এক না একদিন তারা খুঁজতে খুঁজতে ঠিকই আসবে। তো বলছে এখন পর্দার ভিতরেই আছো, কিন্তু একদিন এই পর্দার ভিতর থেকেই বাবার প্রত্যক্ষতার পর্দা খুলে যাবে। तो धरनी में जब बीज डाला जाता है तो वह अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। বলছে মাটিতে যখন বীজ রোপণ করা হয় তাহলে মাটির উপরে বীজকে রাখা হয় না, মাটির তলায় বীজকে দিতে হয় যাতে কারো দৃষ্টি বীজের উপরে না পড়ে, আর বীজ ভিতরে ভিতরে মাটির নিচে প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। तो बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं, और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। বলছে যে সে বীজ থেকে যখন গাছ হয় বা গাছ থেকে ফল হয় তাহলে বীজের দ্বারাই তো ফল হলো, বীজের দ্বারাই তো গাছ হলো, তো বীজেরই প্রত্যক্ষ স্বরূপ হচ্ছে বৃক্ষ বা ফল। তো अब বীজ ডালা है, তাই বাবা বলছে এখন তোমরা জ্ঞানের বীজ রোপণ করেছো, তারপরে ফল বেরোবে। तो वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता रह जाएगा। खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा। বাবা বলছে তোমরা দিল থেকে বলছো না वाह बाबा वाह, तो बाबा बोलছে वाह सेवा वाह भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई है, यह चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज़ बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। বলছেন দেশ বিদেশ দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন সমুদায়, বিভিন্ন উইংসের যে সেবা হয়েছে, তো একই সময় চারিদিকে বাবার আওয়াজ প্রত্যক্ষ করার জন্য এটা খুব সহজ সাধন হয়েছে। आगे भी जो प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। বলছে চারিদিকে যাই সেবা করছো, কিন্তু সেই সেবার প্রত্যক্ষ স্বরূপ যেন মধুবনে সবাই আসে। चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है, और चारों ओर रूहानी रेस कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का सबूत दें। বলছে দেশ বিদেশ যদি একটাই প্রজেক্টে সেবা করে তো সকলের মনে একই রকম উমঙ্গ উৎসাহ থাকে, আর সবাই ভাবে যে আমরা কিভাবে এই সেবাকে আরও ভালো করে করে বাবাকে সেবার আমরা প্রুফ দেব, सबूत দেব। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। तो इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हो उनके इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। বলছে নিজের নিজের এরিয়াতে ছোট ছোট প্রোগ্রাম করো, তারপরে কিছু কিছু ভিআইপি বিশেষ আত্মাকে তৈরি করো, তারপরে তাদেরকে মধুবন বড় সংগঠনে বড় প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসো।
लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो वहाँ पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता उससे भी उन्हों को लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से ही अनुभवी बनकर के फिर यहाँ तक भी आएंगे। लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हों, ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। বা বলছে এমন এমনও কিছু টপিক থাকে যে 2-3টে উইং মিলে একসঙ্গে সেবা করা যেতে পারে। तो टॉपिक विशाल हैं, तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता तीनों के सैंपल्स तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा वरदान दिच्छेन कत सुंदर, जे सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, अच्छे যত রকম পবিত্রতার আওয়াজ के रूपरेखा বললেন, তো সম্পূর্ণ পবিত্রতার বরদানের অধিকারী আত্মাদেরকে বাবা याद प्यार দিচ্ছেন। তারপরে যিনি যারা সবসময় একরস নিরন্তর যোগী জীবনের অনুভব করে তাদেরকে বাবা याद प्यार দিচ্ছেন। এবং সদা প্রত্যেক সংকল্পে প্রত্যেক সময়ে যারা সাচ্চা সেবাধারী নিঃস্বার্থ সেবাধারী হয়ে বাবার এত মহান কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তো বাবা তাদেরকে याद प्यार দিচ্ছেন এবং নমস্কার জানাচ্ছেন। আমরাও বাবাকে বলবো रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার আজকের বরদান, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। बाबा बोलছেন যে কম্বাইন্ড স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা সবসময় নিরন্তর যোগী হয়ে থাকো, তাহলে তোমার দ্বারা কোনো ভুল হবে না। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। বলছেন যে বাচ্চারা নিজেকে বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড অনুভব করে থাকে তা তারা নিরন্তর যোগী ভবের বরদান পেয়ে যায়, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। তারা যেখানেই থাকবে তারা বাবার সঙ্গে অব্যক্ত মিলন সবসময় করতেই থাকে। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। তাদেরকে যতই কেউ ভোলানোর চেষ্টা করুক বাবাকে, কিন্তু তারা बाबा के भूलते पारे ना। तो ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। बाबार संगे अटूट प्रेमेर चिन्ह होच्छे बाबार याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। वैसे तादेर संकल्प रूपी नख क्यों माया हिलाते पारबे ना। आज के स्लोगन, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। বলছে কারণ না শুনিয়ে তার নিবারণ করো, তবে তুমি দুয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। ওম শান্তি।